magodoro, watoto na hata na mbuzi. Wasema kwa nini wamekimbia. Ilikuwa tuwaseri jiste. Sasa tukisikia masasi naanza piga, kisha njoo tukikimbia, na muda hii hatujua kama ni nini tunakimbia. Masasi ndio ililia usiku wa leo, mabomu. Ndio tunaona vyema tukimbie, sababu tukikaa hapo tunaweza kufa sisi wote. Tuniomba serikali tusaidie, itume askari jeshi ili wapambane na hao waasi ambao wanatusumbua. Ukiwaona wengi wamechoka kwa sababu walianza kukimbia tangu asubuhi, wakikimbilia katika mji wa Goma. Guvernema ya Kongo itafute nguvu yoyote, hii mavita za kuleta kila siku nazo ziweze kuisha. Population ishachoka na mavita, batusaidie. Ona watoto wanataka kufia munjia, bazazi banakufia munjia. Hii yote bafanye nguvu yoyote mavita ziweze kuisha. Population inaanza kushuka moja kwa moja kujielekezea sehemu za Goma. Kwa muda huu na tumetoka sehemu ambako vita ilikuwa usiku, lakini hatutazame hata muhasi mmoja. Population iko inakimbia tu kwa kuhofia maisha yao. Mapigano haya yanajiri katika eneo hili la Kibumba wakati ambapo jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa M23 katika eneo la Ruchuru kwenye milima ya Runyonyi pamoja na Chandu, na vile vile wakiwa